तो आम खाଇବା रेडी होगला तो आम अबिका खाइबू चिकेन खट्टा आ पियाज लंका गोटे दली दबा खाइबा हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करिछि मो चैनल को आसंतु आज हमर चिकेन हबार देखंतु आसी गला हमर एबे चिकेन आसो मसला एबे सजाड़ीबा एबे खाइबा को बसिला वो कौन खाउछु रोटी भजा पियाज मो चिकेन पई गोटे दिन सब बाकी रहितला मसला त हम छोटू धरिके आनला दुकान लो एबे आसो मसलाटा हमें एबे रेडी कर दब जाउछ देखो ये सब असना है केमिति पड़िछि मा को एबे भांगीबी भांगी साइज करके रखीमी ले एबे प्रस्तुत हे जीवो कौन पेंटिंग थिले खेलबा जो पानी देला परे बायनीटी कौन बसछि गरम पानी एकाथर प्रेसर डाली देखंतु तळे हमर डाली बसछि ऊपर हमर पानी भी प्रेसर जो बांफटारे हमर पानी गरम हेला एई भळे प्रस्तुत करने जल्दी जल्दी गैस कम खर्च हो सेपटे हमर चिकेन आरंभ हो एपटे हमर डाली हे गेलानी डालीटा बाहर करके हमर एबे कढ़ई बसी गेला चिकेन पई चिकेन आज के रोसे करियो बायणी ने बायणी रोसे करियो यस बायणी हमर पूरा प्रस्तुत हो गेलानी चिकेन रोसे करियो बोली खाली तेल पकेबो रोसे हमर आरंभ करियो बायणी टिके हाय कहि दियो खाली लाइक करियो पियाज कटा है सैलानी किंतु ता पियाज काटो काटो से कांदी पकेलानी से कांदी पकेलानी पियाज काटी काटी ता लुह बाहर पड़ी एबे हमर चिकेन पइला मसला कसाई देलन चिकेन पइला चिकेन धुआ है ना ये गीत सुना है कि रंधा होचे गीत सुना है कि हाँ कुकु ना देखिए हम तुम पुची की टिके हम देखो देला पुची की चिकेन दिया है कि चिकेन खा हो जे पुची से जानी पहले जे हमर चिकेन टा कसा हे गलानी से दे चले आसला त खंडे चिकेन कसा दिया है कि से खाउ छी बाड़ी तो हमारे खाଇବା रेडी होगला तो आम अबिका खाइबू चिकेन खट्टा आ पियाज लंका गोटे दली दबा खाइबा खा हम समस्त एखने सांग होई खाउछु पुणी आम खाई सारा पर आमर वीडियो चलो नेक्स्ट वीडियो आंकुशी धरिकी आनी कमला सब पारिकी आज आम काटिकी जीरा लंका गुंड देकी सुखई खाइमु तो देख आमर परा हो कमला आमर डालटार जी अच्छी सब ऊपर अच्छी कमला देखा थे यही डाल जो गड़िया को जो डालटा टिके लगी
ସେଟା ପାଚିଗଲାଣି ତ ବୋଉ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ସେଇଆଡୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି ଦେଖେ କେମିତି ଆଣିବ ବୋଉରେ ଆଣି ହବ ନା ଲୋ ଦେଖ ଖାଲି କମଳା କେତେ ଝଡୁଛି ଖାଲି ଆକୁ ନେଇକି ଆଜି କାଟିକି ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଟମ କରିବାର ଅଛି ଖୁସିରେ ସବୁ ଟାଣୁଛି ହେଇ ଆଙ୍କୁଶିରେ ସବୁ ଫାସିକି ଆସିଲାଣି ଏନେ ସବୁ ବୋଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଆଙ୍କୁଶିରେ ସବୁ ତାକୁ ଆଣିବ ବୋଉ ଆଣିପାରିବ ଯଦି ପଳେଇଲା ସେଣେ କୁଆଡେ ଯିବନି ମୋ ବୋଉ କହିଲାଣି କୁଆଡେ ଯିବନି ସବୁ ଦେଖ କେମିତି ମୋ ବୋଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଆଣୁଛି ସବୁ ଭିତରେ ମାନେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ସବୁ ଏଠି କେମିତି ଆସିବ କମଳା ସେ ଯାହା ଆସିବ ସବୁ ଗଡିଆରେ ପଡିଯିବ ସବୁ ହେଇ କମଳା ସବୁ ଭାସୁଛି ସବୁ ଏଟା କମଳା ଟା ଏତିକି ବାହାର କରାଗଲା କମଳା ସବୁ ଧୁଆ ହଉଛି ସବୁ ଛଣା ହବ ନା ଏଟା ମୋ ବାଡି କମଳା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପୁରା ପ୍ଲେଟ କମଳା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆମ ବାଡିରେ ଫଳୁଛି ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଆମର ସେଠି 2 ଜଣ କମଳା ପାଗ କରୁଛନ୍ତି କମଳା ଟାଇମ ଚାଲିଛି କିନା କମଳା ଗଛରେ କମଳା ଏରା ପଡି ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଆଣିକି ଖାଇଦଉଛୁ ବୋ ଭଲ ଆଖୁ ଟାଣିବୁ ଏ ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଆଖୁ ଆମର ଆଖୁ ଭଲ ଆଖୁ ଆମର ଭାରି ଚାଲି ଆସିଲା ସବୁ ଆମର ବାଡିରେ ମିଳିବ କିରି ଆଉ କିଛି ପଡିବନି ବୋ ଅଗଟା ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦବୁ ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରିବୁ କଣ ପୁଣି ଆଖୁ ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା ନା ନାଇଁ ସେଇ ଆଖୁଟା ଲଗେଇଦବୁ ଅଗଟା ଏମିତି ଆଖୁ ମରା ହେଇକି ଏମିତି ଆଖୁ ମରା ଯିବ ଆଖୁଟାକୁ ଏମିତି ସାଇଜ କରିଦେବେ ଦେଖ ଆଖୁ ଥିଲା କୋଉ ଭଳିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ଏଇଟା ଆଖୁଟା ଆଖୁ ଏବେ ସାଇଜ ହଉଛି ମୋର ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବେଶୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଅଛୁ 5 ଜଣ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଆମ କୁନି ପୁଅ ତମେ ଖାଇବା ଆଖୁ ଦେରୁଅ କରିଦେଲେ ସେ ପିଇବ ନହେଲେ ଖାଇବନି ଦେରୁଅ କରିକି ଚୋବେଇ ତା ରସ ଦେଲେ ସେ ପିଇଦବ ନା